الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. আজকে আমাদের ক্লাসে শুরু হবে ওয়াবাদু থেকে না, ওয়াবাদু থেকে দেখেন ওয়াবাদু ফালাম্মা কানা কিতাবুল মানারি أوجز كتب الأصول متنا وعبارة وأشملها نكتا ودراية. وبعد माने इसके बाद हमद और सलात के बाद, हमद और सलात के बाद। ফালাম্মা এখানে দেখেন ফা আসলে বুঝতে হবে বাদুর পূর্বে একটা আম্মা মাহজুফ আছে, বুঝা আসছে? अम्मा बादु तो फलम्मा जब खाना किताबुल मनारी औजजु, मनार किताब था किस तरह था? औजजु कुतुबिल उसूली, उसूल के किताबों में से बहुत मुख्तसर था। औजज मनार के किताब सबसे मुख्तसर था। मतनन किसके एतबार से? मतन के एतबार से, व इबारतन और इबारत के एतबार से। অর্থাৎ মানার কিতাব সেটা উসুলের কিতাবের মধ্যে থেকে অনেক, সেটা মতনের ভিত্তিতে এবং ইবারতের ভিত্তিতে অনেক কি মুখতাসার, অর্থাৎ অনেক সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কথা অনেক ভিতরে, কিন্তু অনেক সংক্ষিপ্ত ভাবে কি করছে, লিখছে। ওয়া আশমালাহা নুকতান ওয়া দিরায়াতান, और उसको शामिल किया नुक्तन व दिरायतन, बारीक बातों से, दकीक चीजों से, नुक्तन व दिरायतन, बला है बहुत बारीक चीज, ঠিক আছে? নুকতান व दिरायतन আমরা বলি না এটার নুকতা, এটা এখান থেকে নুকতা বের করা হয়েছে, এটা অনেক সূক্ষ্ম জিনিস, অনেক সূক্ষ্ম জিনিস দ্বারা সূক্ষ্ম জিনিস এখানে শামিল করা হয়েছে, ঠিক আছে? তারপর ওয়ালাম ইয়াশতাগিল বিহাল্লিহি, ওয়ালাম ইয়াশতাগিল বিহাল্লিহি আহাদুম মিনাশ শুররাহিল্লাযীনা সাবাকুনা বিজ্জামান। ওয়ালাম ইয়াশতাগিল বিহাল্লিহি আহাদুন মিনাশ শুররাহ, शुर्राह मानी शरह करने वाला, शुर्राह मानी की शरह करने वाला, अर्थात किताबेर शरह करने वालों में से कोई एक, अहादुन कोई एक, वलम यश्तगिल क्या ना हुआ, मशगूल ना हुआ, बिहल्लिही इस मनार किताब को हल करने में, इस मनार किताब को हल करने में शुर्राह अतः शरह करने वालों में से कोई एक भी क्या ना हुआ, मशगूल ना हुआ, अल्लज़ीना सबक़ूना बिज़्ज़मान, जो हमारे जमाने में जो गुजर गया, अतः हमारे जमाने যত আলেম ওলামা যারা অতিবাহিত হয়েছে এদের মধ্যে কেউ কি করে নাই, সেটা শরা করে নাই। নুরুল আনোয়ারের মতনের কিতাব, মাতানের এটা শিখেছি না ওনার মুসান্নিফের হালত, আবুল বারকাত মাহমুদ নাসাফি জীবনে যেটা লিখেছে এটা। তারপর দেখেন ওয়ালাম ইয়াসিমু আনিন নিসিয়ান, আর যদি কেউ সেখানে কি করছে, যদি শরা যারা করছে आगे क्यों शरा कर ले, সেখানে কি ওয়ালাম ইয়াসিমু उन्होंने नहीं बचा আনিন নিসিয়ান, उन्होंने नहीं बचा खामियों से, गलती से नहीं बचा, जिन्होंने क्या, उन्होंने गलती से यानी खामियों से नहीं बचा। फ़इन्न बाद शुरूह मुख्तसरतुन मुखिल्लतुन लिफ़हमिल मतालिब, फ़इन्न बाद शुरूह बाद शरह मुख्तसरतुन मुखिल्लतुन बहुत मुख्तसर और मुखिल्लतुन लिफ़हमिल मतालिब, मुखिल्लतुन माने खलल पैदा करने वाला लिफ़हमिल मतालिब, अतः मतालिब अतः जिन्होंने तलब करने वाला जो है, अतः मतालिब अतः मकसद को अतः एक किताबेर जे मकसद, এই মকসদকে বোঝাতে কে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে,
বুঝা আসছে? অর্থাৎ যদি কেউ করিও সেগুলো এমন মুখতাসার ছিল যেগুলো বোঝার মতো ছিল না। ওয়াবাযুহা ওয়াবাদুহা মুতাওয়ালাতুন মুমিল্লাতুন ফি দারকিল মাআরিবি। হ্যাঁ, সবাই লিখেন, বুঝা আসছে না? হ্যাঁ, लिफाहमिल मतवालिब, मकसद को समझने में लिखे रखियो, ना হয় ভুলে যাবে কেমন। ওয়াবাদুহা মুতাওয়ালা, ওয়াবাদুহা मुतव्वलतुन मुमिल्लतुन, और उसका बाज अर्थात बाज शरा ऐसे था, मुतव्वलतुन मुमिल्लतुन, वो क्या था? बहुत लंबा था, तो शरा बहुत ज्यादा किया, और मुमिल्लतुन और उत्काहट, অর্থাৎ এটা পড়তে গেলে মানুষ কি হয়ে যাবে, সেটার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে যাবে, উৎকাহট চলে আসবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ লম্বা, অনেক লম্বা করে সারা করছে, মুমিল্লাতুন, और उत्काहट आएगा फी दरकिल माआरिबी, फी दरकिल माआरिबी, माआरिबी मानी अर्थात मकसद पाने में, दरक मानी पाना, ठीक है? दरका या को जाना पाना, এভাবে অর্থ হয়। तो मकसद को पाने में क्या हो, मकसद को पाने में वो मुमिल्लतुन, उत्काहट आ जाता है, ठीक है? वह कदीमन, और कदीम जमाने में, कदीम जमाने में अर्थात मुसन्निफेर আগের জামানার কি বুঝাচ্ছে, कदीम जमाने में कान यख्तलिजु फी कल्बी, অর্থাৎ মুসান্নিফ যে জামানা ছিল, অর্থাৎ ওই সময় তিনি যখন লিখতেছে এর পূর্বের সময় আর কি, যেমন আমার লিখা আমি এখন পড়াচ্ছি, তো এটা পূর্বের সময় ছিল না, 5 বছর আগে, 6 বছর আগে, 7 বছর আগে, তো এরকম আর কি। তো কদিম, কদিম সময়, এটা কি কদিম, কদিম মানে পুরাতন, পুরাতন, কদিম মানে কি পুরাতন, তো পুরাতন মানে অর্থাৎ পিছনে যেটা সময় চলে গেছে, এটা তো এমনি কদিম জামানা না, ঠিক আছে? তো বলতেছে कदीमन, कदीम जमाने में खाना यख्तलिजु फी कल्बी, मेरे कल्ब में दाखिल हुआ था कि अन अशरहहु शरहन, मैं इसका एक क्या करूं, शरह करूं, इस किताब का मनार का एक शरह करूं। कैसे शरह, अशरहहु शरहन, ऐसे शरह करो, यनहल्लु मिन्हु मुगलिकातुहु, यनहल्लु मिन्हु, उससे हल हो जाए, मुगलकातुहु, उसका पेचीदा बात, उसका पेचीदा बात, मुगलाकात মানে পেচीदा बात, অর্থাৎ যেটা বলা হয় যেটা স্বাভাবিক পারা যায় না, যেটা স্বাভাবিক, যেমন মুগলাকুন মানে কি বন্ধ, মুগলাকুন মানে কি বন্ধ, আবার বন্ধ যেটা হয় সেটা খোলা একটা কষ্ট না। তো বলতেছে এখানে এই কিতাবের মধ্যে যেই मुगलिकात पेचीदा बात था, उसको क्या, उसको हल करने का मैंने क्या किया, हल करने का इरादा किया था। शरा करो, এমন শরা করব যেটার মধ্যে এই কঠিন জিনিসগুলো কি করে দিব, हल করে দিব, ঠিক আছে? দেখো এবার দেখো, वयूदिहु मुश्किलातहु, और उसका मुश्किलात को क्या करो, वाज़ेह करो, অর্থাৎ তিনি মুসান্নিফ চেয়েছে কি ওয়াজেহ করবে মুশকিলাতহু, সেটা কি মানারের মুশকিল কথাগুলো, মুশকিল মাসআলাগুলো কি করবে, ওয়াজেহ করবে। মিন গায়রি তাআররুজিন লিল ইতিরাজি ওয়াল জवाब, मिन गैर तारुजिन, दरपे होने के अलावा, लिल एतराजी वल जवाब, ये एतराज और जवाब की तरफ, বুঝাচ্ছে? অর্থাৎ দরপে মানে মুতাওয়াজ্জহ হোনা, বুঝাচ্ছে সেটার দিকে দৃষ্টিপাত দেয়া, অর্থাৎ এতিরাজ জবাব উল্লেখ করা ছাড়া এতিরাজ জবাবের দিকে কি করব না, দৃষ্টিপাত করব না, বুঝাচ্ছে? অর্থাৎ সেগুলো ছাড়া একটা মুশকিল কথাগুলো, মুশকিল মাসআলাগুলো ওয়াজে করা কি করেছি। তারপর দেখো, ওয়ালা যিকরিন লিমা সাদারা মিনহুম মিনাল খালালি ওয়াল ইদতিরাবি, ওয়ালা যিকরিন, এবং কোন জিকির করা ছাড়া, কি জিকির করা ছাড়া, লিমা সাদারা মিনহুম, जो सदरा सादिर हुआ मिनहुम, किससे, उन शुर्राहों से, शुर्राहों অর্থাৎ যারা শুর্রাহ জুন, অর্থাৎ যারা শরা করেছে, যারা কি করেছে, শরা করেছে, তাদের যে খামি আছে না, যেগুলো একটু গলতি হয়েছিল বা খামি যেগুলো হয়েছিল, এগুলো জিকির করা ছাড়া, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমি শরা করবে এখানে এগুলো কোনো কিছু উল্লেখ না করা বা করব না।
ঠিক আছে, এটা বলছে আর কি। ওয়ালা যিকরি লিমা সাদরা মিনহুম মিনাল খালালি ওয়াল ইযতিরাব। মিনাল খালালি, খালাল মানে যেটা বলছি এটা আর কি, ওয়াল ইতরাব মানে তারাদ্দুদ, সন্দেহ, বুঝাচ্ছে শাক ও তারাদ্দুদ। তো এগুলো জিকির করা ছাড়া আমি সারা করব। ওয়ালাম ইয়াত্তাফিক লি, ওয়ালাম ইয়াত্তাফিক লি যালিকা ইলা মুদ্দাতিন, ওয়ালাম ইয়াত্তাফিক লি मेरे लिए তৌফিক না হুয়া যালিকা वो, অর্থাৎ সারা করাটা কি হয় নাই, তৌফিক হয় নাই, ইলা কোথায় গেল, ইলা মুদ্দাতিন, এক মুদ্দাত তক, একটা সময় পর্যন্ত আমি সারা করার নিয়ত করছি অনেক আগে, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত আমি কি করতে পারি নাই, সারা করতে পারি নাই, তৌফিক হয় না। কেন? লিকাসরাতিল মাশাগিলি ওয়া দাইকিল মাহামিলি, লিকাসরাতিল মাশাগিলি অর্থাৎ বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে, মশগুলিয়তের কারণে, और वदैकिल महामिली, और रिजिक का तंगी की वजह से। तो दैकिल महामिल বা ওয়াক্ত, বিভিন্ন ইয়াতে লিখছে ওয়াক্তের তঙ্গির কারণে, ওয়াক্তের তঙ্গির কারণে মাহামিল বলা হয়। এমনি হচ্ছে এই খাজোয়া ছিল না, খাজোয়া বলতে যখন আমাদের এখানে কি বলে, যেগুলো আগের জামানায় এই উটের উপর একটা গিয়া বসে বিভিন্ন মেহমানদের অনেক সময় বিবার সময় ব্যবহার করতো আগের জামানায় আর কি। তো এগুলোকে কাজওয়া বলে আর কি, ঠিক আছে। ওয়াদাকিল মাহামিল ফাইদা जब आना वसलतु इलल मदीनतिल मुनव्वरा, এই দেখো, जब मैंने वसलतु पहुंचा इलल मदीनतिल मुनव्वरा, কোথায়, মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে পৌঁছলো, ওয়াল বালাদিল মুকাররামা, আর ইজ্জত ওয়ালা শহরের মধ্যে পৌঁছলো। ফাকারা আলাইয়া কিতাবাল মজকুরি বাদুল খুল্লানি, तो फकरा আলাইয়া मुझ पर पढ़ा, मुझ पर अतः मेरे सामने पढ़ा আর কি, বুঝাচ্ছে, फकरा আলাইয়া मेरे सामने पढ़ा किताबल मजकुरा, मजकुरा किताब, मजकुरा किताब মানে মানার किताब, মানার किताबটা আমার সামনে পড়লো। बाजुल खुल्लानी, बाज दोस्तों ने मेरे सामने ये किताब पढ़ा। তারপর وخلص اخواني من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنيف, और मेरे खालिस भाई मिनल खुतबाइल मुअज्जमतिल हरम शरीफ, तो मस्जिद हरामेर मुअज्जम इज्जत वाला खतीबों ने और मस्जिद मुनीफेर खतीबों ने मेरे सामने ये किताब पढ़ा। और फ़क़तरहू, उन्होंने जबरदस्ती की, बिहाज़ल अम्रिल अज़ीमी वल खतबिल जसीम, अर्थात बिहाज़ल अम्रिल अज़ीम, অর্থাৎ তারা জবরদস্তি করলো এই আজিম কামের জন্য, বিহাদাল আমরিল আজিম, বুঝাচ্ছে আমার মানে কামাল কি, কেমন আজিম মানে বড়, অর্থাৎ এই বড় কামের ব্যাপারে তারা আমাকে কি করতে লাগলো, জবরদস্তি করতে লাগলো, অর্থাৎ আমি যেন এই সারাটা করি, এটার জন্য জবরদস্তি করতেছে। ওয়াল খতবিল জসিম, और बड़े काम का, खतबिल जसीम মানে बड़े काम का, ठीक है। वो हकमू, तो उन्होंने नाफिज किया, अलैया जबरन, मुझ पर जबरदस्ती नाफिज किया उन्होंने। वलम यत्रुकू ली उज़रन, मेरे लिए कोई उज़र ना छोड़ा, সারা এটা করতেই হবে, তো আমার জন্য কোনো উযর ছাড়লো না, এরা করতেই হবে। তো ফাশারাতু ওয়ালাম ফাশারাতু ফি ইসআফি মা'মুলিহিম ওয়া ইনজাহি মাসউলিহিম, तो फशरातु, तो मैंने शुरू किया, फी इसआफी मामूलिहिम व इंजाहि मसऊलिहिम अला हस्बि मा काना मुस्तहदिरन ली फिल हाल, तो मैंने शुरू कर दिया, फशरातु फी इसआफी मामूलिहिम, उनके चाहत का पूरा करने में मैंने शुरू कर दिया, व इंजाहि मसऊलिहिम, और उनके सवाल को कामयाब करने का, उनका चाहने को कामयाब करने का, अला हस्बि, उसके मुताबिक, माकाना मुस्तहदिरन, जो हाजिर था, ली, मेरे लिए फिलहाल, অর্থাৎ আমার জেহেনে যতটুকু হাজির ছিল ওই অবস্থার মধ্যে আমি কি করে ওই কাজটা
শুরু করে দিলাম মিন গায়রি তাওয়াজ্জুহিন ইলা মা কিলা আও ইউকালু, কোন সওয়াল জবাবের দিকে দৃষ্টিপাত করা ছাড়া। वसम्मैतुहु, मैंने इस किताब का नाम रखा वसम्मैतुहु बिकिताबिन, अतः इस किताब का मैंने नाम रखा बिकिताबि नूरिल अनवार फी शरहिल मनारी, अतः नूरुल अनवार फी शरहिल मनार नाम लिखेছি। वल्लाहुल मुवफ्फिकु, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तौफीक देने वाला, फिल बिदायति व निहायति, शुरू और शेष, अर्थात इंतहा बुझाशे, इंतहा और शुरू में अल्लाह तौफीक देने वाला। वहुवा हस्बी लिस्सआदति वल हिदायति, और वहुवा हस्बी मेरे लिए काफी है लिस्सआदति वल हिदायति, वहुवा माने अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है लिस्सआदति वल हिदायति, सआदत मंदी और हिदायत के लिए। वल मसऊल अन्हु, और उससे सवाल किया गया अन यजअलहु, अर्थात अल्लाह से मसऊल, सवाल करा হচ্ছে, আল্লাহ থেকে চাওয়া হচ্ছে, দোয়া করা হচ্ছে আর কি, কেমন ইয়াজআলহু, इस किताब को बनाए खालिसन लिवजहिल करीम, खालिस बनाए लिवजहिल करीम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रज़ामंदी के लिए। वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, वला हौला, कोई हरकत नहीं है, वला कुव्वत, कोई जोर नहीं है, इल्ला बिल्ला, मगर अल्लाह का, अल अलील अज़ीम, और अल्लाह बुलंद और बहुत बड़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।